cincang. Cincang nggak bikin. Oh, cincang nggak bikin. Telur aja deh, ada? Hah? Telur. Telur baru digoreng itu. Baru juga adanya apa? Ayam bakar, ayam sayur, ayam goreng. Terus ikan bumbu, ikan lele, ikan cere. Kalau ini apa nih? Ini ayam sayur. Hah? Ayam sayur. Ayam sayur kayak gimana sih? Ayam sayur. Bakar ayam. Oh gitu, dimasukin bumbu. Mulai ya. Berapa sih? Udah, bulat. Ikan nasi ya. Pakai nasi. Makan sini aja deh. Makan sini aja. Ini ya. Ya.